जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी बचपन की मंगनी के हवाले से, और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ज़बरदस्ती की शादी पर, फोर्स मैरिजेस पर। देखें, फोर्स मैरिजेस ना सिर्फ एक कानूनन जुर्म है बल्कि शरन भी इसकी पाबंदी है। अब मैं आप लोगों को ये बात बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए हरगिज़ नहीं कह रहा। मैं वालिदैन से ये इल्तमास करता हूँ कि वालिदैन जब अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए एक अहम फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं, तो उसमें बजाय जल्दबाजी के, ज़िद के, अना के, हम उसको सोच समझ के एक अच्छा फ़ैसला लें ताकि कल को हमारी औलादें, वो हमारी बेटी है या बेटा है, उसकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सके। तो देखें, ज़बरदस्ती की शादी को न सिर्फ मैं, हमारा कानून, हमारा मज़हब और बल्कि हर मज़हब, हर कानून बैन करता है। तो बच्चों की हौसला अफजाई में हरगिज़ नहीं कर रहा, चूँकि बात यह है कि दरअसल जब हम अपनी अना की खातिर या अपनी रस्मों की खातिर, अपने वादे मुअहदों की खातिर अगर हम ऐसा फ़ैसला कर बैठते हैं जिसके नतायज हमें कल को अच्छे ना मिले, तो हमें वक्त से पहले उसके ऊपर नज़रसानी कर लेनी चाहिए। तो देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता रहा है कि जब सहाबियों के रिश्ते हुए, ऐसा भी हुआ है कि किसी सहाबी का रिश्ता तय पा गया और बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो केस आया कि मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते को तुड़वा दिया। और बाद में खुलफाए राशिदीन के अदवार में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और उन्होंने भी वही फ़ैसला किया। तो शादी के लिए न सिर्फ दो अशख़ास बल्कि दो ख़ानदानों का एक ऐसा बंधन है जिसके बाद उनका ताल्लुक़, उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा खुशगवार हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जिन दो लोगों को हम इस बंधन में बांधने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी रज़ा, उनकी खुशी और उनकी हम आहंगी होना लाजमी है। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं फ़लाँ से निकाह करने जा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फ़रमाया कि क्या आपने उनके बारे में जाना है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि उनके बारे में जानकारी हासिल कर लें। मैं हरगिज़ जो है ना ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट ये बन जाए कि हमारे शादी से पहले अफेयर्स हों, हम एक दूसरे के साथ इतने फ्री हों। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना बीइंग ए मुस्लिम, हम निकाह के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को हमने हरगिज़ प्रमोट नहीं करना, हमने निकाह के कल्चर को प्रमोट करना है, क्योंकि निकाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और निस्फ ईमान है। जब हम इस पाकीज़ा रिश्ते की अच्छी बुनियाद रखते हैं, खुशी से इस रिश्ते की बुनियाद रखते हैं, तो यकीनन वो खुशगवार ख़ानदान पाया तकमील तक पहुँचते हैं। कि वालिदैन को बच्चों के साथ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए कि उनके बच्चे बजाय दूसरों के साथ बातें शेयर करने के अपने वालिदैन के साथ बात शेयर करें। और वालिदैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर अपने बच्चों का रिश्ता
کرنے جا رہے ہیں تو خواہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کے ساتھ یہ رائے کریں کہ بیٹا میں نے آپ کی جو ہے نا شادی فلاں جگہ پہ طے کی ہے، کیونکہ جہاں پہ والدین یہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بچوں کا یہ حق ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ان کو اپنے جیون ساتھی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیا وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اگر بچہ راضی نہیں ہے تو اس کو راضی کیا جائے، اس کو مطمئن کیا جائے، نہ کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ مسلط کر دیا جائے۔ مسلط کرنے کے بعد بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں تو پھر ہم اس کو اولاد کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں طلاق کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، تو یہ ایک شیطان کی طرف سے ایسا عمل ہے جس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے۔ نکاح کے وقت شیطان غم زدہ ہو جاتا ہے اور طلاق کے وقت وہ جشن مناتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو جائز ہے لیکن اس کے باوجود بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی غم پہنچتا ہے اور فرشتوں کو بھی غم پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اگر پہلے سے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا بچوں کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ایک جانور کی مانند کسی کھونڈے کے ساتھ باندھ نہ دیا جائے بلکہ ان کی خوشی کو اس میں شامل کیا جائے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خوشی سے اور پیار محبت سے اس رشتے کی بنیاد رکھی جائے گی تو وہ رشتے زیادہ مضبوط اور زیادہ استوار ہوں گے اور انشاءاللہ وہ رشتے دائمی ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ والدین فورس میرجز سے اجتناب کریں اور آپس میں گھر کے معاملات کو گھر میں بیٹھ کر طے کریں۔ والدین میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بات کرے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کرے، اور اپنے بچوں کی پرورش میں ان ایلیمنٹس کو پیدا کریں کہ آپ کے بچے غلط راستوں پہ نہ بھٹکیں۔ جب ان کی شادی کی عمر ہو تو آپ ان کے ساتھ خود بیٹھ کے بات کریں، اور اگر ان کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کو پسند کرتے ہیں نکاح کے لیے، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو ہی بتائیں گے۔ تو نیکسٹ ہم جس ٹاپک کی طرف جائیں گے وہ جلد انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس پہ آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا، آپ مجھے کمنٹس کریں گے، اور پھر اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ